वज़ीर आज़म साहब ने इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, वो शर्म नहीं आती? आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। इनके दिमाग मिले नहीं उन लोगों से, इनके दूसरा भरा हुआ दिमाग जाए भाड़ में। और 25 वालों को तो छोड़े, मुझे 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा। मेरा गरीब पैदा क्यों होता है? गरीब का कसूर है। कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिसम फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर मुझे वक्त भी नहीं दिया। उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैद बंद की सोबतें उठाई और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें मतलब बंद ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। तो शराबपुर में 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है। और मैं इस अवाम के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ है, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं। और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे भी मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तब स्पीकर कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास में उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से बढ़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप भी एक तो बड़ी बड़ी गैंग को 500 लीटर पेट्रोल देना। गरीब को आप नहीं वो करे। दवाइयां तो वो दवाई नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दे, आप प्लीज मार दे। तो मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी हो, अगले सब की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा। मतलब इनके दिमाग मिले नहीं उन लोगों से, इनके दूसरा भरा हुआ दिमाग में काम है नहीं। पार्टी में कोई पूछता है नहीं। और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 एहसास बोल के और उसके बाद कोशिश करती है कि हमने भी उंगली तक के शहीदों में नाम लिखवाया। मतलब ये कौन लोग हैं? शराफिया तो चली जाएगी यहाँ से। तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा। बच्चे तो बिखरे थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले डरके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत भी बोलूंगी, जिस फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते हैं, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती है। इज्जत दो हमें। सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते हैं अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दे कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, ये 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, और फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उससे रहेंगे। पर आप लोग बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाले इंसाफ इस चीज की अभी वहां तक तो मैं गई नहीं। आप इन चीजों को देख लें। यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चे जिसकी 30,000 रुपए तनख्वाह वो भी 800 खरीद रहे। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाए ना तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उससे घर में खाने को है या नहीं है। 12 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं ना, तो थोड़ा सा जीने का हक दे दे, तो बात आपको जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी है, आयतें पर्दा कर चुकी है। अभी ये कहते हैं वो देखिए ना, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का बंद गिराते हैं, रात के अंधेरे में पेट्रोल का बंद गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चश्मा नहीं था। मैंने कहा ये क्या हो गया? शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, और शुक्र अलहमदुलिल्लाह शाम का नाम भी लिया, क्योंकि पहले 1 हफ्ता तो उस बेचारे का नाम भी नहीं था। फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने डालना शुरू किया तो हमने भी शाम बोलना शुरू कर दिया। हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहां पर जाने के लिए उतावले थे। कभी तो तराई आई भी उस दिन कोई पहुंचता है, उस दिन कोई पहुंचते दाएं तो तब कि आप अपनी रैक में से, जैसे ये भाई ने बोला कि हम लोगों से तो ले ली तनख्वाह, आवाम से भी वो दे दिया, आवाम के पास है जो आवाम डोनेशन देगी, वहां पर अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। और वो रियासत माँ जैसी है, उनके हुक्मरान हमारे जैसे नहीं है, उनके लिए वो खड़े हैं। दबी हुए आवाम के लिए हम इदारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से आराम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। इन्होंने अभी बोला कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। 1,80,000 से क्या होता है? वो तो वैसे ही एक वक्त का खाना है, खाना पीना तो। लेकिन बाकी जो चीजें वो ये जो गाड़ियां, ये फ्यूल कार्ड, इनकी ताम झाम, इन सब पे कितना पैसा खर्च होता है। देखो खुदा का खौफ कर ले, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, ये सारा कुछ मैंने लिखा था, लेकिन ये बेफिजूल है। मैं किसको इशारियां सुनाऊंगी? ये 13 पॉइंट ये हुआ, मोदी की रेटिंग ये है, वो ट्रांसपेरेंसी में ये बोला वो बोला। हमने से तो किसी को भी जरूरत नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घरानों से। लेकिन किसी और का तो सोच लें।
تو یہ یہاں پر پلیز مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے، آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی. لوگ کچھ لوگوں کا آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی، آپ یقین نہیں کریں، سب جائیں بھاڑ میں. لوگ عوام مر رہی ہے، آپ اس کو دیکھیے. تو کبھی کہہ رہے تھے ان سے سفارش شروع کروائی. کالج نہیں تھا وہ، ایسی وہ کالج تھا، سائنس کالج نہیں تھا، آرٹس کالج تھا، سمجھ بھی نہیں آتی تھی. معاشیات ایگزام تھا، 30 نمبر کو 3 گریس مارک ملے تھے. 33 نمبر ہے معاشیات کے، اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے. لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں، گھریلو عورت ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہے ہیں. یہ ہے جی سارا بانو جو بھی عوامی مسائل کی بات کرتا ہے، عوامی حقوق کی بات کرتا ہے، اسی کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ اسمبلیوں کے رونق بڑھنے نہیں دیا جاتا. جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا. جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے. پیر پگاڑا بہت بڑی پرسنالٹی اور بہت بڑا نام ہے سیاست میں بھی اور سندھ میں، ایک وڈیرا اور پیر ہونے کے ناطے یہ ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. لیکن اس مرتبہ انہیں بھی الیکشن میں ہروا دیا گیا. ہروایا کیسے نہ جاتا جب کیفیت ہی ایسی تھی کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی پی ٹی آئی، اس کا کینڈیڈیٹ پہ آن گراؤنڈ نہیں تھا. وہ پمفلٹ نہیں دے سکتا تھا، کنونس نہیں کر سکتا تھا، ٹرانسپورٹ اپنے ووٹر کو مہیا نہیں کر سکتا تھا. ان کے پاس اپنا انتخابی نشان تک نہ تھا. اس کے باوجود لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ان کو ووٹ دیا. لیکن وہ کیونکہ ایک پارٹی سے تعلق تھا اور اس میں ایک پیچھے پرسنالٹی تھی عمران خان کی، وہ جو اپنے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹ رہا ہے اور اپنے مشن اور اپنے دعوے جو وہ ریفارم کے حوالے سے اور عوامی خدمت اور عوامی بہبود اور وطن عزیز کی ترقی اور حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اس پہ ڈٹا ہوا ہے. اور وقت کا ٹیپو سلطان خود کو اس نے ثابت کیا ہے. منظر عام پہ نہ ان کی تصویر آنے دی جاتی ہے، نہ ان کا چہرہ سامنے آیا، نہ کسی نے ان سے بات کی. وہ لوگ جو جیل میں جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے وکلا ہیں، ان کے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، وہ کس دباؤ کا شکار ہیں کہ جو اندر سے بات باہر نکلتی ہے اس کی کیا وہ ویسی ہے، یا یہ بھی سارے لوگ کمیٹڈ ہیں. کیونکہ کسی حد تک تو اس کی پارٹی بھی کمٹمنٹ کا شکار ہو چکی ہے. سارا بانو ان حقائق کا اظہار کر رہی تھی کہ اتنی مہنگائی ہے کہ اگر وہ کھاتی پیتے گھرانے سے ان کا کیونکہ تعلق ہے، اس لیے وہ گروسری اگر پورے مہینے کی لینا چاہیں تو ہزاروں میں بنے گی. لیکن وہ اس لیے گروسری نہیں لیتی کہ وہی پیٹرول جو ایک امیر آدمی جو جس کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کو بھی اسی ریٹ پہ مل رہا ہے. اور ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 20-25-30 ہزار ہے، بمشکل اپنا گزارا کرتا ہے، بلکہ بجلی کا بل بھرنے کے لیے بھی اس کی تنخواہ وہ ناکافی ہوتی ہے، اس کو بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول ملتا ہے. اور دوسری اشیاء خوردنی اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی انہی ریٹوں پہ ملتی ہیں. بڑے لوگ ٹیکس میں نہ جانے کیا کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ایک غریب آدمی اپنے کفن پہ، اپنے سگریٹ کی ڈبیا پہ، اپنی ماچس پہ اور روزمرہ اشیاء گھی چینی وغیرہ سب پہ ٹیکس دیتا ہے. حالانکہ وہ ٹیکس سے اس کی آمدن کم ہونے کی وجہ سے استثناء حاصل ہے اسے، اس کے باوجود وہ ٹیکس دے رہا ہے. وہ بجلی کا بل میں پی ٹی وی اور ریڈیو کا لائسنس کی فیس بھی دے رہا ہے. لیکن اس نے کبھی ریڈیو سنا ہو یا ٹی